بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Estes são os versículos do livro claro. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Nós revelamos estes versículos na forma de um Alcorão em árabe para que vocês possam então entendê-lo. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nós lhe contamos a melhor das histórias com que lhes revelamos neste Alcorão, e antes disso você era um dos desavisados. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Lembre-se de quando José disse ao seu pai: Ó meu pai, vi 11 astros, estrelas, e o sol e a lua os vi se prostrando para mim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ele disse: Meu filho, não conte a sua visão aos seus irmãos para que não tramem contra você. Certamente o Satanás é, para o homem, um claro inimigo. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. E desta forma, seu Senhor escolherá você, ensinará a interpretação das narrativas, sonhos, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. e completará sua bênção sobre você e sobre a família de Jacó, assim como a completou antes para com seus pais, Abraão e Isaque. De fato, o seu Senhor é conhecedor e sapientíssimo. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. E José e seus irmãos foram um sinal para os que perguntam. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quando disseram: José e seu irmão são mais queridos pelo nosso pai do que nós, mesmo sendo nós um grupo. Certamente, nosso pai está em óbvio desvio. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Um de seus irmãos disse: Matem José ou expulsem-no para uma terra distante, para que o rosto de seu pai se volte para vocês, e então vocês se tornarão justos, demonstrando arrependimento do que fizeram. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Um deles disse: Não matem José. Joguem-no no fundo de um poço para que algum transeunte possa encontrá-lo. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. E disseram: Ó nosso pai, por que você não confia José a nós, já que somos seus sinceros conselheiros? أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Envie-o conosco amanhã para que ele possa se divertir e brincar, e certamente seremos seus guardiões. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Ele disse: Me entristece que vocês o levem. Eu temo que um lobo o devore se vocês se descuidarem dele. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Disseram: Se o lobo o devorar, mesmo sendo nós um grupo, certamente seremos perdedores, incapazes. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. E
E quando eles se foram com ele e concordaram em deixá-lo no fundo de um poço, nós o inspiramos a José. Um dia você informará a todos eles sobre isso que fazem, enquanto eles não saberão quem você é. وجاءوا أباهم عشاء يبكون E eles vieram até o pai deles à noite chorando. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. E eles disseram: Ó nosso pai, nós fomos correr e deixamos José perto de nossas coisas guardando-as, e um lobo o atacou e o devorou. Você não vai acreditar em nós, mesmo que estejamos dizendo a verdade. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. E eles trouxeram sua camisa com sangue falso. E Jacó, sem acreditar, disse: Vocês planejaram algo para si mesmos. Então, a bela paciência é mais apropriada e busco ajuda em Alá quanto ao que vocês me descrevem. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. E veio uma caravana de viajantes e enviaram seu recolhedor de água. E quando baixou seu balde, disse: Que boa notícia! Aqui há um jovem. E eles o esconderam como se fosse uma mercadoria. E Alá tinha ciência do que faziam. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. E eles o venderam por um preço vil, alguns poucos dirhams, pois eles não tinham por intenção obter altos lucros com a venda de José. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. E aquele que o comprou no Egito disse à sua esposa: Proporcione a ele uma estadia confortável. Talvez ele nos beneficie ou o adotaremos como filho. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E assim estabelecemos José na terra e o ensinamos a interpretação das narrativas, sonhos. E Deus é o único que domina sua ordem, mas a maioria das pessoas não sabe. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. E quando ele atingiu a maturidade, nós concedemos a ele sabedoria e conhecimento. E assim recompensamos os que fazem o bem. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. E aquela em cuja casa ele residia tentou seduzi-lo. Ela trancou as portas e disse: Venha para mim. Ele disse: Amparo-me em Alá. Em verdade, ele, o que proporcionou sua morada em sua casa, é meu Senhor e me proporcionou a melhor das estadias. Os opressores não prosperarão. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. E ela estava decidida a seduzi-lo, e ele teria se inclinado a ela se não tivesse visto os sinais do seu Senhor. Assim foi para que desviássemos dele o mal e a imoralidade. Ele era um dos nossos servos sinceros. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. E ambos correram para a porta, e ela rasgou sua camisa pelas costas e encontraram seu marido à porta.
Ela disse: qual deve ser o castigo de alguém que teve más intenções para com a sua família, senão a prisão ou um castigo doloroso? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Ele disse: foi ela quem tentou me seduzir, e uma testemunha de sua família testemunhou. Se a sua camisa estiver rasgada pela frente, então ela está dizendo a verdade e ele é dos mentirosos. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Mas se sua camisa estiver rasgada pelas costas, então ela mentiu e ele é dos verazes. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Então, quando ele, o marido, viu a camisa rasgada pelas costas, disse: isso é uma artimanha de vocês, mulheres. Certamente, as artimanhas das mulheres são enormes. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. E disse: José, ignore isso. E você, mulher, peça perdão pelo seu pecado. Certamente, você foi das transgressoras. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. E tempos depois, algumas mulheres na cidade disseram: a esposa do governante está tentando seduzir seu jovem escravo, e seu amor por ele a cegou. Nós a vemos claramente desviada. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. Quando ela ouviu as intrigas, enviou um convite para elas e preparou um banquete e deu a cada uma delas uma faca e disse a José: venha perante elas. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Então, quando elas o viram, ficaram impressionadas com ele e com sua beleza e cortaram suas próprias mãos, sem que percebessem, e disseram: que Alá nos proíba de fazer o mal. Esse não é um homem, ele não é senão um anjo nobre. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Ela disse: este é o mesmo pelo qual vocês me culparam de praticar depravações. Eu realmente tentei seduzi-lo, mas ele se manteve firme. Mas se ele não fizer o que eu ordenar a fazê-lo, ele certamente será preso e será dos desgraçados. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Ele disse: ó meu Senhor, a prisão é mais preferível a mim àquilo a que elas me convidam. A não ser que desvie de mim suas artimanhas, eu cederei a elas e serei um dos ignorantes. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Então seu Senhor o respondeu e o afastou das artimanhas daquelas mulheres. Ele verdadeiramente é ouvinte, o sapientíssimo. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Em seguida, mesmo depois de verem os sinais, as provas, os prenderam por um tempo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. E com ele entraram na prisão dos jovens. Um deles disse: eu vejo no meu sonho que estou espremendo uvas para fazer vinho. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. O outro disse: eu vejo no meu sonho que estou carregando pão na minha cabeça e aves comem dele. Interprete o significado. Nós vemos que você é dos que praticam o bem.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. Ele disse: vocês não aceitarão nenhum alimento até que eu interprete seus sonhos. Isso é algo do que o meu Senhor me ensinou. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Eu abandonei a religião de um povo que não acredita em Alá e que rejeita a próxima vida. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. E eu segui a religião de meus pais, Abraão, Isaque e Jacó. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Não nos cabe associar nada a Alá. Esta é a graça de Alá para nós e para as pessoas, mas a maioria das pessoas não agradece. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Ó meus companheiros da prisão, são melhores os senhores, divindades, dispersos ou Alá, o único, o supremo? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. O que vocês adoram, além dele, não são senão nomes que vocês inventaram, vocês e seus pais, sendo que Alá não revelou nem outorgou nenhuma autoridade a eles. A autoridade não pertence a ninguém senão a Alá, que ordenou que não adorem senão a ele. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Esta é a religião e o modo de vida correta, mas a maioria das pessoas não sabe. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Ó meus companheiros da prisão, quanto a um de vocês, ele servirá vinho ao seu mestre. Quanto ao outro, ele será crucificado e os pássaros comerão de sua cabeça. Está decidido o assunto sobre o qual vocês dois perguntam. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. E ele disse para aquele que seria salvo: mencione a meu respeito ao seu mestre. Mas o Satanás fez com que ele se esquecesse de mencioná-lo junto ao seu mestre, e ele, José, permaneceu na prisão por mais alguns anos. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. E o rei do Egito disse: eu tive um sonho onde 7 vacas gordas são devoradas por 7 magras, e 7 espigas verdes e outras secas. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Ó meus conselheiros, interpretem meus sonhos, se é que vocês são realmente interpretadores de sonhos. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. E eles disseram: sonhos confusos, não sabemos da interpretação desses sonhos. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Então, aquele dos 2 prisioneiros que estavam com José, que foi salvo, depois de um período disse: eu lhe informarei da interpretação. Então, me enviem até a prisão onde eu estava. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. Ó José que diz a verdade, explique os sonhos sobre 7 vacas gordas que são devoradas por 7 magras و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. e 7 espigas verdes e outras secas, para que eu possa retornar às pessoas que perguntam a respeito, para que elas possam saber da interpretação do sonho.
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Ele disse: Você plantará continuamente por 7 anos e o que você colher, deixe-o em sua palha, exceto uma pequena parte para o seu consumo. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Depois disso, virão 7 anos difíceis que consumirão o que você guardou para eles, exceto um pouco que você armazenará. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Então, depois disso, haverá um ano em que virá a chuva, no qual as pessoas vão espremer, produzir uvas e azeitonas. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. O rei disse: Tragam-no até mim, o interpretador de sonhos. Quando o mensageiro do rei veio até ele, José, este disse: Retorne ao seu mestre e pergunte a respeito das mulheres que cortaram suas mãos. Certamente meu senhor é conhecedor das artimanhas delas. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. Ele, o rei, disse para as mulheres: O eu aconteceu que vocês tentaram seduzir José? Elas disseram: Que Alá nos proíba de praticar o mal. Nós não sabemos de nenhuma má conduta de sua parte. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. A mulher do governador disse: Agora a verdade se manifestou. Eu tentei seduzi-lo contra sua vontade e ele é, sem dúvida, um dos verazes. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Isso é para que ele, meu marido, saiba que eu não o traí em sua ausência e que Alá não orienta o plano dos traidores. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Disse José: Não me eximo da tentação e do erro, pois a alma incentiva o mal, exceto aquelas das quais o Senhor tem piedade. De fato, meu Senhor é perdoador e compassivo. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. E o rei disse: Tragam-no até minha presença. Eu o tomarei especificamente para mim. Ao conversar com ele, ele afirmou: A partir de hoje, você tem um status conosco e me é confiável. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. José respondeu: Mostre-me os tesouros da sua terra. Serei sobre eles um sábio guardião. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. E desta forma, concedemos a José a autoridade na terra. Ele podia se estabelecer onde quisesse. Tocamos com nossa misericórdia a quem desejamos e não deixamos de recompensar aqueles que fazem o bem. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. E a recompensa da próxima vida é ainda melhor para aqueles que creem e foram piedosos quando em vida. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Os irmãos de José chegaram buscando por alimentos e ao chegarem até ele, ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Quando ele providenciou seus suprimentos, declarou: Tragam-me um irmão de vocês por parte de seu pai, como mencionado por vocês. Não veem que dou porções completas do que me é solicitado e sou melhor dos anfitriões? فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Se vocês não o trouxerem, não haverá provisões para vocês aqui e também não mais se aproximarão de mim.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Eles afirmaram: tentaremos convencer nosso pai para que nos permita trazê-lo. Assim o faremos. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. José instruiu seus servos: coloquem as mercadorias que eles trouxeram para comercializar junto com suas bagagens. Talvez eles as reconheçam quando voltarem para sua família e assim retornarão. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Ao regressarem ao seu pai, disseram: ó pai, foram-nos negados os suprimentos futuros. Por favor, envie nosso irmão conosco e assim nos serão dados os suprimentos. E nós garantiremos sua segurança. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Jacó disse: vocês esperam que o confie a vocês como confiei seu irmão anteriormente? No entanto, Alá é o melhor protetor, e ele é o mais misericordioso dos misericordiosos. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. E quando eles abriram suas bagagens, viram que suas mercadorias haviam sido devolvidas a eles e disseram: قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Ó nosso pai, o que mais poderíamos querer? Aqui estão nossas mercadorias devolvidas a nós. Obteremos nossos suprimentos que necessitamos e cuidaremos do nosso irmão. E receberemos, além disso, a carga de mais um camelo. Será um carregamento fácil de obter. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Ele, o profeta Jacó, disse: não o enviarei com vocês até que me jurem em nome de Alá que o trarão de volta são e salvo, a menos que vocês sejam cercados e atacados por um inimigo. E quando eles juraram, disse: Alá do que dizemos é testemunha. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. E ele, Jacó, disse: ó meus filhos, não entrem na cidade por uma única porta, mas entrem por portas separadas. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. No entanto, eu não posso protegê-los contra o decreto de Alá. A autoridade plena pertence somente a Alá. Nele deposito minha confiança e que aqueles que depositam sua confiança nele, que assim o façam. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. E entraram da maneira que seu pai os havia instruído, ainda que isso não fosse evitar as determinações de Alá, mas era tão somente uma necessidade de proteger seus filhos na alma de Jacó, que ele havia satisfeito. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ele tinha o conhecimento pelo que havíamos ensinado por revelação, mas a maioria das pessoas não sabe. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. E quando entraram na presença de José, ele se aproximou de seu irmão e disse: eu sou seu irmão por parte de pai e mãe. Logo, não se preocupe e não se entristeça pelo que fizeram comigo. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Quando José lhes forneceu os suprimentos como acordado, ele colocou a vasilha com a qual se mediam as porções de grãos e alimentos na bolsa de seu irmão. E um arauto gritou: ó caravana, vocês são ladrões!
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون Disseram os irmãos de José para eles: O que vocês estão dando por falta? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم Disseram: Demos por falta a vasilha do rei, e aquele que devolver será recompensado com um camelo carregado de suprimentos. E eu, o arauto, sou o responsável por isso. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين Disseram os irmãos de José: Por Alá, vocês sabem que não viemos aqui causar corrupção na terra e não somos ladrões. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين Os egípcios disseram: E qual será a punição se vocês estiverem mentindo? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين Disseram: A punição será que aquele em cuja bolsa a vasilha for encontrada, ele será punido. Desta forma castigamos os injustos. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه Então ele, o próprio José, começou a buscar nas bolsas de seus irmãos antes de buscar na bolsa de seu irmão Benjamim. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. E dela retirou a vasilha da bolsa de seu irmão. Desta forma, planejamos nós, Alá, para José, através de revelação. Ele não poderia punir seu irmão de acordo com a religião, lei do rei, exceto se Alá quisesse. Nós elevamos em níveis nessa vida a quem nós queremos, e acima de cada sábio há alguém com mais sabedoria. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Eles disseram: Se ele roubou, um irmão dele roubou da mesma forma antes. Então José manteve o segredo consigo e não se revelou a eles. Ele disse: Vocês estão na pior posição possível, e Alá bem sabe sobre o que vocês descrevem. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Disseram: Ó governante José, ele tem um pai muito idoso, tome um de nós em seu lugar, vemos que você é dos benevolentes. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. José então disse: Amparo-me em Alá de aprisionar outro, que não aquele com quem encontramos nossa propriedade. Seríamos claramente injustos. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. E quando perderam as esperanças nele de salvarem Benjamim, se retiraram para conversar entre eles. O mais velho deles disse: Não se recordam de que nosso pai nos fez jurar em nome de Alá? E vocês falharam em relação a José. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Portanto, não deixarei essas terras até que meu pai me dê permissão para sair ou que Alá decida em meu favor, pois ele é o melhor dos juízes. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Retornem ao seu pai e digam: Ó nosso pai, seu filho praticou o roubo e nós só testemunhamos sobre o que sabíamos e não tínhamos conhecimento do que não víamos. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. E pergunte aos moradores da cidade em que estávamos com nossa caravana com a qual viajamos, e certamente falamos a verdade.
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Disse Jacó: Não, não é verdade o que dizem. Suas almas tramaram fazer algo de mal com seu irmão. Então, ser paciente é a atitude mais bela. Talvez Alá os traga todos de volta para mim. Certamente, Ele é o conhecedor, o sapientíssimo. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Ele deu as costas a eles e disse: Ó, como me entristece o que aconteceu com José. E seus olhos ficaram brancos de tristeza, pois estava contendo seu sofrimento até então. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Disseram seus filhos: Por Alá, você continuará a lembrar-se de José até ficar severamente doente ou até estar à beira da morte. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Disse Jacó: Eu apenas externo minha aflição e tristeza a Alá. Eu sei de Alá o que vocês não sabem. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. E disse: Meus filhos, vão e procurem saber o que aconteceu com José e seu irmão e não percam a esperança na misericórdia de Alá, pois ninguém perde a esperança na misericórdia de Alá, exceto o povo incrédulo. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. E quando entraram na presença de José, disseram: Ó governador, nós e nossa família fomos acometidos pela adversidade e trouxemos mercadoria de baixo valor. Então, conceda-nos a medida completa de suprimentos e seja caridoso conosco. Alá recompensa os caridosos. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. E José perguntou, revelando sua verdadeira identidade: Vocês sabem o que fizeram com José e seu irmão quando eram ignorantes? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Disseram espantados: Você é realmente José? Ele respondeu: Sim, eu sou José e este é meu irmão. Alá nos favoreceu. Aquele que teme a Alá e é paciente, Alá nunca deixa que sua recompensa se perca. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Disseram: Por Alá, certamente Alá escolheu a você e o preferiu sobre nós, e nós praticamos o erro. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Ele disse: Não haverá culpa sobre vocês hoje. Que Alá os perdoe. Ele é o mais misericordioso dos misericordiosos. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Levem esta minha camisa e a joguem sobre o rosto de meu pai. Sua visão voltará. E tragam até mim toda a sua família. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. E quando a caravana partiu, seu pai disse: Sinto o cheiro de José, e diria que está vivo se não pensassem que estou delirando. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Disseram: Por Alá, você ainda está com sua antiga ilusão. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
E quando o portador da boa notícia chegou, ele lançou a camisa de José sobre o rosto de Jacó, e ele imediatamente recuperou sua visão. Ele disse: Não disse a vocês que eu sei sobre Alá o que vocês não sabem? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Disseram: Ó nosso pai, peça perdão de nossos pecados para nós. De fato, nós fomos pecadores. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Respondeu: Em breve pedirei perdão de meu Senhor para vocês. De fato, Ele é o perdoador, o misericordioso. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. E quando eles entraram na presença de José, ele acolheu seus pais e disse: Entrem no Egito, se Alá quiser, em segurança. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. E ele elevou seus pais ao trono e todos se prostraram perante ele. Disse: Ó meu pai, esta é a realização da minha visão anterior. Meu Senhor a fez realidade. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Ele foi bom para comigo quando me tirou da prisão e trouxe vocês do deserto, depois que o Satanás semeou discórdia entre mim e meus irmãos. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Meu Senhor é sutil no que Ele deseja. De fato, Ele é o sábio sapientíssimo. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Meu Senhor, o Senhor me concedeu a soberania e me ensinou a interpretação dos sonhos. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Criador dos céus e da terra, o Senhor é meu protetor nesta vida e na próxima. Faça-me morrer como um muçulmano e me reúna junto aos virtuosos. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Estes são alguns dos relatos do desconhecido que revelamos a você, Muhammad. Você não estava presente com eles, com os irmãos de José, quando eles se uniram para conspirar contra José. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. E a maioria das pessoas, por mais que você, Muhammad, anseie que creiam, não é crente. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. E não peça a eles qualquer recompensa por isso, por transmitir essa mensagem. Ele, o Alcorão, não é senão uma admoestação para os universos. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. E quantos sinais nos céus e na terra chegam até eles e eles os rejeitam. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. E a maioria deles só crê em Alá quando o associam a algo. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Acaso eles se sentem seguros de que um enorme castigo de Alá não virá sobre eles, ou de que a hora não virá quando menos esperam? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Diga a eles, Muhammad, este é o meu caminho. Eu chamo para que aceitem Alá com sabedoria. Eu chamo para esse caminho e também para quem me segue. Glorificado seja Alá, e eu não sou dos idólatras. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
E não enviamos antes de você, Muhammad, senão homens aos quais revelamos para povos de distintas cidades. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. E não enviamos antes de você, Muhammad, senão homens aos quais revelamos para povos de distintas cidades. Acaso estes, que rejeitam essa mensagem, não percorrem a terra e não observam qual foi o fim dos que vieram antes deles? A morada da última vida é melhor para aqueles que temem a Allah. Acaso não raciocinam? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Até que os mensageiros quase perderam a esperança e estavam certos de que as pessoas não creriam neles, e então veio nossa vitória agraciada a eles e salvamos a quem quiséssemos salvar. Nossa punição ao povo que é criminoso não pode ser evitada. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Certamente nas histórias deles, de outros povos, há exemplo para aqueles que raciocinam. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Este Alcorão não é uma narrativa inventada. Ele é, na verdade, a confirmação do que veio anteriormente e uma explicação detalhada sobre tudo, e uma orientação e misericórdia para aqueles que creem.